Hello guys. Ito nga pala yung skin na nakuha ko ni Ling. Ito yung It's not skin every niya day na you see such a Nightshade handsome dragon na tamer galing like sa me. Dragon Tamer series kit. Akalain nyo yun, nakuha ko pa to nung last year, nung nag-recharge lang ako. Welcome to Mobile Legends! At ito na nga guys, 5 seconds. trinayin na nga natin agad yung skin ni Ling. At ito na nga yun, diba talaga yung nagagawaan ng libreng skin sa laro mo no? Slain an enemy. Ito nga pala hinantay ko pa si Serena dyan. Ally has Saka been si slain. Mia. Yan lang natin dalawan, guys. Two sword lang. Ganyan lang, guys, Tapos akyat, tapos baba. Ally has Ganyan lang. May pakiis-kiis lang tayo, guys. Ito naman. Ginampo na naman si Alucard, At ayun lang. team destroying spree. Let's tayo dun, guys. Ito na naman, guys. Pagandang lang. Basta may makita na maliit na buhay sa mapa. Puntahan na natin agad yan. Yan naman talaga ginagawa ni Ling, Yung mangki-KS lang. KS gameplay, kumbaga. Tingnan nyo na ang galawan to, guys. Simple lang. Masyadong pasahan, pero Slain. pagka TS naman. Guys, tignan niyo guys. Si Sinida naman. Double kill pa yan. May isa pa. Wala nga, double kill lang. Alis ka na agad. Hinabol pa nila ako. Wala. Wala sila. Di sila makakahabol sa akin ganyan. Daya pa naman ni Ling, Good game. Killing spree. Tayo guys. Okay. Lord guys. Advice tayo mag-isip guys. Kahit walang nalaban guys. SS agad guys. Tingnan nyo naman yan Alang. One hit lang yan guys. An enemy has been slain. Ally Kaala mo na si Boy na naman. Isang pitas lang guys. Takbo na agad. Sana, iba na naman. Kasi export na naman. Tatlo sila guys. Wala na. Takbo na agad guys. Malit na buhay natin Ay, so sa export na naman guys. Si Mia guys. Tingnan yan. Natamaan yun. Wala guys. Di nakapag-stop. launch attack. Tinapos na. Wala na. Tinapos na ni Silong guys. Wala na. Among busy kami doon sa Lord. Si Silong gumagawa ng pangarap. Victory. Yun lang guys. Bye-bye guys.